वॅन आसा, 2 योद्धा आसा, 2 जीपी आसा आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर 2 जीपी आसा. अशे टोटल 8 व्हेकल आसा. भाव आसा, एक गीता मसूरकर भयण आसा, पांडुरंग ताटे. एसपी सर थोड़ा मैडम कलेक्टर थोड़ा आगे सर सर और Six vehicles and 2 housemen. 8 व्हेकल्स आज डिस्ट्रीब्युशन करपाक हांगासर आसा. म्हजे वांगडा आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, कलेक्टर साउथ एग्ना, एसपी साउथ आनी रेस्ट ऑल कलेक्टर साउथाचो सगळो स्टाफ एप्रॉक्सिमेटली 1,20,00,000 रुपीज स्पेंड करून 8 व्हेकल्सचे डिस्ट्रीब्युशन आमी हांगा करता. मायनिंग भागातल्या एरिया खातीर जावं ते पुलीस, जावं ते हॉर्स वॅन किंवा जावं ते गार्बेज कलेक्शन, ह्या सगळ्या व्हेकलांचो उपयोग ह्या सगळ्या खातीर जातलो. आमी पळयता की खूब स्ट्रीमलायन करता आसतना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड खूब बऱ्या कामाक म्हणजे स्कूल बसीज आसतल्यो, हॉर्स वॅन आसतल्यो, गार्बेज कलेक्शन आसतल्यो, पुलीस व्हेकल आसतल्यो, ह्या सगळ्या खातीर आमी दिता. आज म्हाकाय खूब खोस भोगता. म्हज्या हस्ते विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम ह्या 8 व्हेकलांचे आज हांगासर लोकार्पण जालें आनी ते सांगे आसतले, फोंडे आसतले, धारबांदोडा आसतले, ह्या सगळ्या केप्यां ह्या सगळ्या मायनिंग भागातल्या लोकां खातीर आमी साऊथ गोवा कलेक्टराच्या अंडर ह्यो व्हेकल सगळ्यो दिता. तांच्यांनी तेजो खूब बरो उपयोग करचो. येता त्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो उपयोग आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्यो व्हेकल्स घेवपाक आसतले किंवा बाकीच्या हाच्या खातीर आसतले आमी करतले. इवन दो द पर्मनंट डिस्ट्रिक्ट फंड्स, पर्मनंट मिनरल फंड्स जो ऑलरेडी डेपॉझिट आसा, आमची तर सुप्रीम कोर्टा कडेन रिक्वेस्ट आसा की मायनिंग भागातल्या लोकांक तोय फंड युटिलायज करूंक दिवचो, जेणे करून मायनिंग भागातल्या लोकांक रिलीफ वेरियस पद्दतीन मेळपाक जाय. ताच्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा. तेय बी काम जाता तितके बेगीन जातले हाची हांव खात्री बाळगिता. वन्स अगेन म्हणजे हांव साऊथ गोवा कलेक्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता की तिने एक्सपर्टायट करून हें काम फास्ट ट्रॅक केलें त्या बद्दल. आनी सगळ्या ह्यो व्हेकल्स म्हाका मायनिंग भागातल्या लोकांक दिता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. देव बरें करूं. Having for disaster management and also with the police department. So we have purchased 2 pickup vehicles for the mining affected areas of Sangay, Dharbandora, Kepe and Kankon. Also for Ponda. Also we have purchased 2 hearse vans for the police department for shifting of dead bodies in that region. Similarly, we have purchased some vehicles for disaster management authority and police department exclusively for the use of mining affected area.